अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़िर-ए-किराम, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जवाबी कार्रवाई करना शुरू कर दी है और वही हुआ जिसका डर था, यानी कि हालात जो है वो मजीद खराब हो गए हैं। सिचुएशन इस वक्त पूरे मुल्क में जो है वो अब खराब हो गई है। लगता यह है कि वफाक और सूबे जो है वो अब आमने सामने आ चुके हैं। अब तक जो भी ताज़ा तरीन चल रहा है, तकरीबन ये 10 खबरें मेरे पास मौजूद हैं। ताज़ा तरीन इस वक्त जो तमाम सूरत हाल जो है वो चल रही है इस वक्त, और इस वक्त बनीगाला के बाहर क्या हो रहा है, किन किन लोगों को पकड़ा जा रहा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग अचानक इस्लामाबाद क्यों भाग रहे हैं, उन्होंने क्यों भागना शुरू कर दिया है। इस वक्त ज्यादातर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की गाड़ियां मोटरवे पे क्यों मौजूद हैं, ये भी मैंने आपको बताना है। ठीक है, और इसमें काफी सारी और चीजें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। अच्छा, इनको बताने से पहले मैं एक चीज आपके सामने बताना चाहता हूँ। आ चुके 10 मुहर्रम है, तो मैंने ये फैसला किया था कि मैं आज जो है वो कोई सियासी वीडियो नहीं बनाऊंगा। मैंने आपको पता है कि एक वीडियो जो है ना वो इमाम हुसैन को ट्रिब्यूट पेश करके उसके बाद मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी। लेकिन मुझे हैरत है हमारे हुक्मरानों के ऊपर कि आज उन्होंने 10 मुहर्रम का एहतराम नहीं किया है और जिस किस्म की सिचुएशन उन्होंने बना दी है, ये अफसोसनाक है। और मजबूरन फिर मुझे आपको अपडेट भी करना पड़ रहा है और आपको बताना भी पड़ रहा है कि इस वक्त जो है ना वो चल क्या रहा है। सो जनाब वाला 10 खबरें इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं ताज़ा तरीन। सबसे पहली खबर ये सुनिए कि जनाब वाली पता ये चला है कि शहबाज गिल साहब के ऊपर जिस थाने के अंदर एफआईआर करवाई गई है, शहबाज गिल साहब उस थाने से ही गायब हो चुके हैं, यानी कि उस थाने के अंदर मौजूद ही नहीं है। फैसल हुसैन जो कि चौधरी फवाद के जो है वो भाई हैं, वो इस वक्त थाना कोसार में पहुंचे और थाना कोसार में पहुंचकर उन्होंने जो है ना वो मुसद्दिका कॉपी तो हासिल कर ली है उस एफआईआर की जो कि शहबाज गिल के ऊपर की गई है। लेकिन उन्होंने ये बताया कि वहां पर जो है वो शहबाज गिल मौजूद ही नहीं है। थाना कोसार के अंदर इस वक्त शहबाज गिल वहां पे मौजूद नहीं है, जो कि एक बहुत ही अजीब चीज है। ठीक है, नंबर 2 जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि इमरान खान का ताजा तरीन बयान आया और इमरान खान ने ये कहा है कि मैंने लड़ने का फैसला कर लिया है। ठीक है, अब मैं चुप नहीं बैठूंगा, मैंने लड़ने का फैसला कर लिया है। उसकी दूसरी मिसाल आप एक और खबर से लीजिए कि अभी कुछ देर पहले मुराद सईद साहब ने एक स्टेटमेंट दी है और उन्होंने ये कहा है, अब ये जवाबी जो मैं बता रहा हूं ना जो करने जा रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि हम इनके लिए इस्लामाबाद के जो 27 किलोमीटर का इलाका है ना, इसको हम इनके लिए जेल बना देंगे। तो आप समझ लीजिएगा इस स्टेटमेंट से आपको पता चल जाएगा कि जो तहरीक इंसाफ है वो करने क्या जा रही है। यानी कि इस्लामाबाद की एक तरफ, यानी कि इस्लामाबाद के 27 किलोमीटर के उस हदूद की एक तरफ पंजाब है तो दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा है और दोनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट मौजूद है। लिहाजा ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम रहनुमा जो इस्लामाबाद के अंदर भी मौजूद है या इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं, वो एक दफा एंटर तो शायद हो जाएंगे, उसके बाद बाहर जो है ना वो ना निकल पाए, निकलेंगे तो उनको जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक खबर यह है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये फैसला किया गया और कर्नल हाशिम डोगर जो कि वजीर दाखिला पंजाब है, उनकी ट्वीट से इस बात को आपको अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनको 25 मई को जो कुछ उन्होंने किया, खसूसन अता तारड़ साहब और ये वो उन सबको जो है ना उनकी भी जवाबी तौर पर गिरफ्तारी और फिर जिन्होंने जो है ना वो हर्जा सराई कर रखे उनकी गिरफ्तारी का फैसला असूली तौर पर कर लिया गया है कि उन्हें भी जो है वो गिरफ्तार किया जाएगा। एक और खबर यह है कि असद उमर, फवाद चौधरी, मुराद सईद, फरक हबीब जो है फयाजुल हसन चौहान और अली जैदी को तहरीक इंसाफ के जो ये तमाम रहनुमा हैं, इनको गिरफ्तार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से करने का फैसला कर लिया गया है। और सबसे बड़ी खबर यह है कि इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। उसकी वजह यह है कि राना सनाउल्लाह साहब ने और मरियम औरंगजेब साहिबा ने अगेन वो 10 मुहर्रम के एहतराम को मलहूज़ खातर नहीं रखा और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मतलब जिस राउनियत से मरियम साहबा हंस रही थी और वो जिस तरह से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी उसमें बहुत चीज़ें जो है वो वाजे हो गई हैं। और उन्होंने जो है ना वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो बहुत सारी चीज़ें कही हैं कि मतलब एक ट्रांसक्रिप्ट था, उसको पढ़ा गया, उसको असल में लिखवाया इमरान खान साहब ने, इनको आके जो है ना वो जो है ना वो किसी जिन ने और देव ने बताया, यानी कि उनके वो फैसले उनको बता रहे थे। तो वो कह रहे हैं जनाब उनको गिरफ्तार किया गया। इसके बाद खबर यह है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है। मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूं और इस बारे में मैं आपको पहले बार बार बता चुका हूं कि मैं आपको ये बता रहा था कि 9 और 10 की दरमियानी रात या 10 मुहर्रम वाले दिन ये इस तरह की कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब ये आज इन्होंने गिरफ्तारियों से जो है वो उसका आगाज कर दिया है। लेकिन दूसरी जानिब खबर यह है, क्योंकि मैं बता रहा हूं ना मेरे पास तमाम ताजा तरीन जो है वो इस वक्त इत्तलात मौजूद है। दूसरी जानिब खबर यह है कि 300 पंजाब पुलिस के एहलकार इस वक्त जो है वो बनीगाला के बाहर पहुंच चुके हैं। बनीगाला के बाहर पंजाब पुलिस की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं
اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، ایلیٹ پولیس کے اہلکار یعنی کہ ایلیٹ فورس بھی اس وقت جو ہے وہ بنی گالہ کے باہر پہنچ چکی ہے. بنی گالہ کے باہر ایلیٹ فورس جو ہے وہ لگ چکی ہے، اور ایلیٹ فورس کی گاڑیاں جو ہیں انہوں نے بنی گالہ کو جو ہے وہ گھیر لیا ہے. یعنی کہ وہ عمران خان کی حفاظت کے لیے پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے جو ہے نا وہ ایلیٹ فورس کی گاڑیاں اور پنجاب پولیس کے وہ 300 کے قریب جو اہلکار ہیں ان کو جو ہے وہ تعینات کر دیا گیا ہے. ایک اور خبر یہ ہے کہ اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو ARY نیوز اسلام آباد آفس کے باہر پولیس پہنچ چکی ہے. جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر جب یہ اپلوڈ ہوگی تب کی صورتحال کچھ اور ہوگی، لیکن اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ARY نیوز اسلام آباد آفس کے باہر اس وقت جو ہے وہ پنجاب پولیس کی گرفتاریاں، پنجاب پولیس کی جو گاڑیاں ہیں وہ پہنچ چکی ہیں. وہاں پہ ہماری دوست موجود ہیں، انہوں نے ہمیں جو ہے وہ اس بارے میں آگاہ کیا اور انہوں نے بتایا کہ جناب پنجاب پولیس کی جو گاڑیاں ہیں وہ ARY نیوز کے باہر پہنچ چکی ہیں. اور ARY نیوز کس لیے؟ کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کچھ دیر پہلے آپ کو پتا ہے کہ ایک پریس کانفرنس کیا، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ ARY نیوز جو ہے وہ اس سے ملا ہوا ہے. اس لیے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو ہے نا یہ جو گاڑیاں پہنچی ہیں ان کا مقصد کیا ہے. ایک اور خبر تازہ ترین یہ ہے کہ جب شہباز گل صاحب کو جو ہے نا وہ پیش ہی نہیں، مطلب وہ اس تھانے کے اندر ہی موجود نہیں ہے، کہیں نامعلوم مقام پر انہیں رکھا گیا ہے، تو عدالت سے جو ہے نا وہ چونکہ اطہر من اللہ صاحب اس بارے میں بہت ایکٹیو ہوتے ہیں، لیکن خبر یہ ہے کہ چیف جسٹس اطہر من اللہ جو ہیں وہ 12 جولائی تا 15 اگست چھٹیوں پر بیرون ملک موجود ہیں. تو اطہر من اللہ صاحب کا عدالت کے اندر موجود نہ ہونا بھی ڈیفینیٹلی اس پوری سچویشن کے اوپر جو ہے وہ ایک اثر ڈالے گا. ایک اور خبر یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے کھل کر جو ہے وہ یہ بتا دیا ہے، کھل کر یہ کہہ دیا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ بھی ان کا تازہ ترین بیان ہے، اور یہ بیان مونس الہی کا اور ان کے بیانات جو ہے وہ بڑے اہم ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم کسی صورت نہ تو آصف علی زرداری صاحب سے رابطہ کریں گے، نہ شریف برادران سے رابطہ کریں گے، کیونکہ شریف برادران جو ہے وہ پرانے ڈچ کرواتے رہے ہیں اور شریف برادران سے کسی خیر کی توقع نہیں ہے. یہ جو ہے وہ یہ کہہ چکے اس وقت جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں. تو صورتحال یہ ہے کہ یہاں پنجاب سے فیصلے ہو چکے ہیں. ابھی پنجاب سے کسی پاکستانی مسلم لیگ نون کی، جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو پاکستان مسلم لیگ نون کے کسی ایک رہنما کی بھی ابھی تک جو ہے وہ گرفتاری نہیں ہوئی ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے کسی ایک رہنما کی ابھی تک گرفتاری نہیں ہوئی ہے جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں. لیکن اس کے برعکس جو ہے نا ہاں یہ ضرور موجود ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگوں کو یہ ضرور ہدایات دی گئی ہیں کہ فوراً سے پہلے آپ اسلام آباد پہنچیے اور اسلام آباد پہنچ کر جو ہے نا وہ اپنی حفاظت کو یقینی بنائیے. سو پاکستان مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں ان کی گاڑیاں بڑی تعداد میں اس وقت جو ہے وہ موٹر وے پر دوڑنا شروع ہو چکی ہیں، موٹر وے کی طرف رواں دواں ہیں. کچھ اسلام آباد پہنچ چکے ہیں، کچھ اسلام آباد کے راستے میں ہیں اور کچھ اسلام آباد کے لیے نکل رہے ہیں. لیکن مین وائل جو لوگ یہاں پہ بچ جائیں گے ان کی گرفتاری کا خدشہ ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کی گرفتاریاں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں اور فیصلے بھی یہی کیے جا رہے ہیں. کچھ دیر بعد ہو سکتا ہے عمران خان صاحب ایک بڑی تفصیلی جو ہے وہ پریس کانفرنس بھی کریں، کیونکہ فیصلے جو ہے وہ یہی ہوئے ہیں کہ اب ہم نے جو ہے وہ چپ نہیں رہنا ہے، اینٹ کا جواب جو ہے وہ پتھر سے دینے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا. سو یہ اب تک کی اپڈیٹ ہے، 10 خبریں میں نے آپ تک پہنچا دی ہیں. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.